Shalom, 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 matwa Mungu, wananyangu, Rabi watu, Jesu Kristi, mwalatu, mwezi Mungu arumba, aumbashi pandrianti, arumba nawasi. Wae venza, wae mbenzani, nami mbenzani asababu ya wae. Salama ya Mungu, na ike julanyu, mana shalom, salama ya Mungu, salam, usalama. Usalama wa Mungu na ike julanyu, rema za Mungu zike julanyu, zibaraka za Mungu zike julanyu, fraya Mungu ke julanyu. Leo tijava na kojo na tongo mbili ya handra ni josoma paroli ya Mungu vanu arvatama amba atokana wasine karsimtsa na vanu arva assurance amba sala pevon tongo mbili vanu Mungu arvatama amba atokana wasine karsimtsa na assurance amba sala pevon na raimo miar tsompara kila tugori tsotsa otso para arvatama tama yar mana parolia Mungu ya vani na risome na mwezi Mungu ya mama na msome mana usoma yo karo kwamba rasome mba rilizane risome rijue mba Mungu de fulani mana dinalvala watu mbili vwa nzia ya Mungu mana denda tsevumbua vwa nzia ya shetani vwa hume vwa poto tongo mbili dinalvala dene mwezi Mungu asifanya vwa hume de Mungu vwa poto de shetani neka udungunze ya hume utompara Mungu utona pevoni neka udungunze ya poto utona mwese jour de mort avo de moroni donc na rielewane nzia ritari zidungeri mzungu mwezi Mungu rijue nzia ritsawe nzia ritsoidungao eske mbana tukubali adunge nzia wenda moroni semna mtu atukubali be na itsahira busi nzia wenda pevoni nzia wenda pevoni na izunguye nzia wenda pevoni katika tomba utauke duniani wende na pevoni c'est pas possible kutopara mbili amba upare dunia za dunia upare na pevo c'est impossible mtu amota za dunia nuna batati botela atafanya uzinziwa atafanya tongo zae katonda mpevoni ça c'est clair asenda de potoni donc asenda de moroni na ke clair mba leranlio duniani hunu na dunga dunia nitsaon fanya mode baraka na lawa mwezi Mungu antoa mana na kumtama mwezi Mungu de mana ntoa na wasubi wa mina kumzuma mwezi Mungu de mana ntoa basi musifikiri mbane kamba tukasibaki duniani huo na tukaba leo mba sasa sema peponi na moroni asikaba nitata tusubu tunayaba bona rungu tatungo moja mana moto liza tachana subiri wala tatombingani kwa hairi bina tono mrotani tena belo mana nasubu tunayaba devo mba Jesus anambia mba voan kubala mba wamide Mungu wandunga na amitsana wawe kapasi no shofanya utongo ila washaka demana sibutu na yavani hazizo karsana mbale rifanya dua ile mwezi Mungu arkiliembeli tonguraje nazo van leo zimhutukuze dewaye sira kama rafanya dua na rafanya pia si dua ensemble malatu Mwenyezi Mungu mtukufu Rabi watu Jesu Kristi de Nazareti mwalatu mwezi Mungu arumba risuhumi ya mwalatu mwezi Mungu hau tukufu waho hau libavu waho hau bole waho urisaidie urikiliembeli rikena wawe urikiliembeli ruzunguhe urikiliembeli rupare mwalatu mwezi Mungu risuhumia had daraja zao na ubolo wao na utukufu wao maendeleo yatu ya utukuze comportement zatu zutukuze hanyo zatu zutukuze mafikira yatu ya utukuze mwalatu mwezi Mungu risuhumia had daraja zao na ubolo wao na utukufu wao uke na wasi mwalatu mwezi Mungu uri vingi arimana nzia ya hewu urtu warumane nzia yashidzana miba mwalatu Mungu saidi waskashindi
Ufalme wao de uke harmana maisha yetu. Ufalme wao de uke harmana maendeleo yetu. Ufalme wao de uke harmana malago yetu. Ufalme wao de uke harmana wana watu. Ufalme wao de uke harmana wame watu. Mola tumezungu suhumia ursaidie ristehi zorambia rezistehi rifanye zorambia rezifanye rudunge nze warambia ridunge. Mola tumezungu suhumia uke na wasi ribauhe zorambia rezibauhe rimbauhe shetani. Mola tumezungu rudunge diwa wetu. Mola tumungu Mola tumezungu suhumia uritie parolia harmana ya mafikira yatu. Makio yatu ya buhe ya kiefi parolia ho. Mafikira yatu ya elewe paroli yao. Matu yatu ya one paroli yao. Ruonede wawe, rukede wawe, ruulede wawe, runode wawe, rulalede wawe, rime na wawe. Mola tumungu suumia hau jabaru wao, na ulibovu wao, na utukufu wao. Uzidi uri swami. Modelu andawate damu yao, hauri komboa, hauri bulia, harmana zisheni, harmana prison shetona karbalia. Mola tumungu zidi urswami ursaidie na wasi urswami warfanya uzimbovu ridele. Mola tumungu ribause na firiauna otade ribause na shetani zimazi plaza shetani mama ishatu zimazi projeza shetani na mama ishatu. Mana wawede Mungu wode mlibavu wode mtukufu wode mwenye daraja wode mwenye heu wode mwenye zinguvu wode mwenye ushinzi wode mwenye uzuzi wode fundu watu. Mola tumezungu suhumia hazra daza na skudura zao na ulibovu wao na ubole wao. Mungu kilembeli dunia mafiha uribause urtafifie na zikondo fiziki na spiritually uribause. Mola tumezungu suhumia Mola tumezungu urtafifie uribause na zimbovu. Mola tumungu Mola tumezungu suhumia haz daraja za na ubole wao ukiliembeli ziatima. Mola tumezungu na mifudzana na wafili wa wantwame na maindikape watie furaha watie raha wabariki. Mola tumezungu suhumia ukilembeli wa wade watie furaha wabone se. Mola tumezungu wabariki. Mana utogolio nziro hamana damu hahoyo kaisi nziro. Mana ude mwenyewe zdaraja hakunfa kuni yaho utojo wonese pia watoko zao waitamana basabani. Mola tumezungu suhumia hau tukufu wao na daraja zao na ubole wao na ujabari wao. Mola tumungu urenge kontroli ya wana watu uwa change ziro zao zabwe zikeroza mwanadamu uwati harmanzia ya khairi watu harmana nzia ya shetani vamusha na nguana. Mola tumezungu suhumia wawale na zimimba wamira. Mola tumezungu ukena wao uwatimizie mezi vamusha na ngumana. Mola tumungu suhumia haz daraja zao na ubole wao na utukufu wao uritie ribaki dari manzia yao ukena wasi rikena wawe. Mola tumezungu renga zatu uribe zao. Mola tumezungu renga mafikira tu uribe yao mafikira. Mola tumezungu renga tambu zatu uribe njema zao. Mola tumezungu renge zimbovu. Mola tumezungu uribe njema zao haz daraja zao na ubole wao na utukufu wao dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. Mola Mungu suhumia hau bolo wao na utukufu wao na daraja zao urenge ulimi wangu utukuze iparoli yao jina lao. Urenge hangi yangu utukuze jina lao paroli yao. Mola tumezungu nisiji elimine uje confirme paroli yao vani. Mola tumezungu zoarambia. Mola tumezungu had daraja zao na ubole wao na utukufu wao na nguvu zao dans le précieux nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. La gloire, papa, la puissance, le règne t'appartiennent. Utukufu, ufalume, zinguvu zao. Maraba Mola tumungu. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, papa. Merci pour ton amour. Maraba Mola tumungu. Marhaba robi watu. Marhaba mpenzi watu. Marhaba mwibi watu.
marhaba mshinzi watu, marhaba dokteri watu, tabibu watu de wawe Jesus Kristi. Dalola tu de wawe Jesus Kristi. Wala karsa dalola ngina. Malatu Mwenyezi Mungu wawede mlibovo de mtukufu. Urambe rutukuze, urambe ruhuvenze, uke na wasi. Uribinge armana nzia ya heu. Uripatie mwenge waho. Uripatie heu yaho. Uripatie nuru yaho. Rione rije rupare. Malatu Mwenyezi Mungu rusumia. Hazizo josoma aswans kambani. Tama warivayo. Ambaramuka na wawe rudungu. Utukana wasi. Na assurance sonompebon. Hazur sansa kama mahafali. Josoma paroli ya Mungu. Tungura jenazuba ni mbili. Moja ya handra. Tama Mungu waribayomba. Ramumta atukana wasi. Na wae. Atukana wasi. Na asitukana wae. Ramumia. Ritopara zorisao. Harisibabu ya dzina lae. Na assurance mba ramufa tunampevon. Zolo nisuma van leo. Je soma kamwe harmana chapitre ya Jean verset verset 12 atani pale vano Mungu atamani ampare 17 hazo sasa kamwe risome paroli ya Mungu kwa sababu ya maabaya na rimtuni na zilisoma wabani ristui respecte résister. Merci papa, je lis ta parole avec amour et respect. En vérité, Jean chapitre 14, verset 12. Ça veut dire verset 12. Nous allons sommer ensemble. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ini senda na li video nalifanya jana na kurungwa banamba kila mtu akodzao na mie Mungu amvonese. Kila mtu alona tambu na mie Mungu amvonese. Hal zina la Jesus Kristi. Mana li zina la Jesus Kristi, li zina lo ajaribalo duniani hunu. Ashuka ajaribalo. Lode rimyo hadzina lilo, lode liyo, lode dhahabu yatu, yode diama yatu, yode maisha yatu, yode mali yatu. De Jésus Christ de Nazareti. Wae ramuka na wae rimyo hadzina lilo. De riso para usalama, de riso para uhayati, de riso para unono, de riso para pia chungurisa wa malatu Mwezimungu. Hamalatu Mwezimungu. Mana ramumia malatu Mungu kariso para mbuvu, so para njema. Donc hazizon josoma tena yi promesse. Promesse ya ukana wasi. Je soma Jean 14, chapitre 15. Jean 14, chapitre 15. Nous sommes parole ya Mungu hamaha bana respect. Merci papa. Nisaidie mwanangu Mungu nione. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous, il sera avec en vous. Alléluia. Raikia l'esprit de défenseur yo manadamu. Manadamu sabagina éternellement. Awatofa. Manadamu tuko yotu efa. Manata Jésus Christi Mungu waelera ajarenga koria manadamu afu. Afoda aja abua andabulia watu wakafungwa wakafungwa na shetani arma mahaburinoho yani arma séjour de moru awabulia watu wae awabulia donc akojor kombo wa mana waje wanakondo akojor kombo wa pare riskiar mana tisidzo pare riskiar mar siriamba ni sirian skodan sofa mtu amuka na Jesus Kristi mtu amuka na Mungu hakweli mtu kari hufa mtu kari tungo tuko yoti wala mtu kana mu tungo tuko yoti kula tungo ijo mtu shinde subiri mana Mungu anawai iyo sumbani tamayo sani na assurance na wai rugwa maparulia nami jo msomia ni kamwe mzigo atchetama mba ramuka na wai mzigo atchetama ramuka na wai ramumi hal zina lai
atorvonesa atorvazo tsao na ramuka na wai risana pevoni avec assurance je me souviens kama ya karsena mbali je me souviens assurance ile ikade tama ambane kar rumdungu kila tungorimia wa dzina lae ritsompara sadira ramumia tungoritsawa ha dzina la Jesus Christi ritsompara arivana tama amba atukana wasi 24 sur 24 paka sukutsoro za tumpevoni rampare wotsena ringadzena wai ralale harmana nyumba za dhahabu zatu arundi yazo oui mana pevono ka basi mtu ndo wala pevono ka sina ralula nao pevono rakeza tufete tu modele ra adaka na evu rakawa kala alfru rakeza tufete kabisa mtu ndo nao watu wala bomba watu la vierge kabasi vierge mana kabasa uchafi Jerusalem nouvelle Jerusalem pevoni kabasa uchafi royaume des cieux non kabasa uchafi mana royaume des cieux yani ha winguju déjà le ratso fao car c'est jour de mort le ratso ndo Jerusalem ndira mwezi watsojo hukumu watu ratsore giao ajar hukumu amba wando ndo moron pevoni kizabele mpevo wando ndo pevoni wando ndo moroni sima mungu sende moronu wasrendo pevoni mana misjitia wasrendo pevoni srazatu harmana nouvelle Jerusalem harmana vilia Mungu harmana vilia dhahabu vilia diama uyode diama yako ili dhahabu yako ili rabaki na Mungu wewe atukale mwingi watu wasikasika na besoin baralivyo mwingi wao karsifanya rien wori kila tutao stamani ni skeflera sika kama lion ni tamani leoni ngazi zangu na lion tukazana uyele katsora tongo ewa ora za tufete harmana jardin ya pevon donc je suis assurance Mungu arambia mbaramuka na wersi na pevoni je soma kam inde priere akaifanya avawa yondo mana mzungu we mjabari zili plazahi ajar somedza ajar avertise ajar wanankondo ajar wanyankondo yatu atsoma damu yae awanankondo yatu hauringa mwili wa mwanadamu kila sasurongo vani na kila paroliso mavani wanyuona mba Jesus Kristi wode mwana Mungu mana ajarenge mwili wa mwanadamu simulo mwanadamu ba watu ajajifanyia mwili andari lawi ya fidia o Calvaire Golgotha arriva na assurance ambara momia sompara arriva tama ambara ramotika to kotsetsa para na assurance je msomea ni assurance nyingi mana assurance rislabane tarma social wazungu watibi be wawelo watiba ya assurance zintu zapewa zangi hatu unu mwezungu yarangisha zobole pare rizone fete matsatu yaone donc je me souviens azangi avani azrepete par rielewe harmona assurance monde ni achetwani wairangisha titi wairangisha mara moja tu mana kama simambiani tunafanya synthèse vani assurance ya de vie ya watu asinswa uyomba wasilva marke banki warengo marke 30 euro na tishikisage momo na 28 na tishikombie momo warengo marke zizo kabasi mtu atapara assurance izile marke rengozo tu ule de jetwani bilisa mana kafa avant 75 ans yani mtu afa avant 75 ans ato bénéficier assurance vie mtu afa après 75 ans non na rusome fete assurance ava wisinya assurance ya mundu mwa kati vingi na kondosinyiswa yobe mwezi Mungu deja kana mta komjua bele na kondosinyiswa na agence ya assurance tende bureau na sinyi assurance mondeni na rugwe marika mana konti yangu na ifa mana tafaransa wana wangu katika marika onvinga maore na dziwe wamna ifa una dzikula bana dzo memsina la dzo memsina tufaletin familunu nunu sire mulu nsilo tsobe lerer skamshinga tsakoja mamilunu nunu tsa envelope na ifa memsine unandna vutsi wale tsovutso wanangu tsuambia na mofanika tsifaransa wasa wandringa tata lupitalo wambia lupitalo bana mandala tsi kulabara tsolatsa tsoambia wana wangu mustavisha mamtsa muje mandringi mundzie kamsina moyo waundia faransa na mulisho watu ntiamuro tsofere kule tukotsofanya mana milunu ni envelope wanangu tsuambia wajema zangu tsuambia mana wamita tina assurance na Jesus Christi ambane kati fu même si de maori value tine kanto haramba kasinzia deja mtsana jua shi wa islamu mana mtimislamu timu musulma tsana na jua shi musulma wamitsani dziwe weri tso dziwa
Tita na hamulwa. Mana dambilangu nafanya hunu. Na na hamulwa tabe sira moroni. Tita na lakini. Wame lakini lazima niso banilio duniani. Mwezi si lakini ya banilio duniani. Anasema mba fahamu banilio duniani. Mtua mofa. Tukakia lakini. Risilabani. Vale mtua fahamu ya mtua rengwa. Mwili ulabaki vale ule kausina ria. Wasongwari mwezi mungu ramofa. Asoro rijijewi. Ile kweli watu warukomba soro rijiwa. Séjour de mort. Séjour de mort. Shetu anasikana si 24 paka sukia mahukuma. Mtu anda séjour de mort. Mtu anda winguju armana au royaume des cieux amuya yani common country ya royaume des cieux woda tsoko armana pepo. Be mtu anda séjour de mort. Shetu anasikana na mdozi nyamiri na mdozi mzimari na mteshia. Na mwambia wono wakunji wote tunafanya asoroti ya séjour de mort. Wamtsana ndao wamtsanza pepo. Donc je soma hazizo, je soma kamwe assurance Jésus arambiamba ritsondra pevoni. Je soma vani. Nisoma hadzina la Jésus Christi. Hadzina la Mungu mlibavu. Uantukata mkia. Mana rambia fete olemba esprit, Saint-Esprit arveshedzia yo. Uantu volemba kawasijwa kawata mkia de Jésus. Wame antukati nsumdunga 100%. Wantu namulidze wabo tamje tungo mrendre wamtishuli zangu. Mana wami nsani zangu pevoni. Soja dungushia mtu nsani vone na wana kwa kefete. Wana wangu simia dua. Wamdunge Jezu kwa jao. Kweli. Wapari waja wa momia. Wapari tunguza wajao. Wakiorde wami. Wana wangu. Na pia dunia wami. Na momia dom timilia mana moja. Wamilia pia dunia. Vole remu wami. Na wana wangu tena tutadidia. Sasa sekleri. Sasa sekleri amba wana wangu tutadidia. Yote jo mamba mungu tambuka namba. Wamimilia wamutadidia de wana watu pia dunia mafia. Wanangu wamitajidia tena Mwezingu tongwa iwana mtu kadzama. Wavo vole raine kama sindanai mwezingu atoni swami. Malangu mwezingu sijosoma paroli yao vani. Nibwe ya matoni mwone paroli yao hama bariste. Na watu wa ikia waiste. Assurance ya wenda pevoni. Assurance inambiomba na ifa vani sana pevoni. Assurance irambi yao. Ambara ifa sana pevoni raibunga Jesu Christi. Assurance je soma vani. Prière de sacerdoce de prière afanya avant wa yondulawa milia ari sopelea une assurance. Après ces paroles je lis la parole de Dieu hamaba na furaha. Jean chapitre 17 Yesu soma pia simia Mungu anjali niseme pia. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Assurance yo kanyingi ya be nisoma pia Mungu anjali nishine nisome. Renga hanyangu mwalangu Mungu. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit: Père, l'heure est venue. La mot qui a père, wasimarwa pas. Père de Saint-Esprit. Jésus-Christ de Nazareth. Banda Saint-Esprit lui en Jésus-Christ. Jésus de Mungu. Père, c'est le Saint-Esprit. Banda le mana rugomba père mana Saint-Esprit asir some za wasi nsomo spirituellement ramo prier rirongwe karteyo père batu ulio winguju Jésus-Christ de Nazareth batu ulio winguju Jésus-Christ de Nazareth na mana préciser vani Jésus de Nazareth mana bantu wengi wo jira Jésus c'est ton appel wantu ngo jira Jésus yode mana préciser ma parole ya mana we maza ko jua mo dondo tujobinga wale dunia we de munyo elobe we da lumba be ashoma bando toujours fanya madara warenge dinale ay walte zeshir wantu wajiro Jésus de mana wantu wajiro Christ yode mana wa a préciser Jésus-Christ de Nazareth Jésus-Christ wa Nazarea wa adzwala Bethlehem aleleshia Nazareth pendant que je fais mana wa aleleshia Nazareth be de valeur tom joao de mana préciser spirituellement mana parolia avant je soma kamwe parolia ya prière ya assurance skat paravana ngwarungamba Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle-toi toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont, amen, ils les ont acceptées. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je vais vers toi, Père, Saint, 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 garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés. Parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demandais pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi. Je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tu sois un comme toi. Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur fais reconnaître encore afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Alléluia. Père juste, Saint-Esprit, Jésus-Christ. Le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore afin que l'amour dont tu m'as donné, tu m'as aimé, soit en eux et que moi aussi je sois en eux.
verset 24. Père, je veux que là où je suis, Père, je veux que là où je suis, je le répète, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Je répète ces versets parce que c'est l'assurance à vous. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Alléluia. C'est d'emballé. Zile nasoma pia hule, zile shitongoni zierungwa bani na uzurungwa amba mwezi Mungu ajar lawa ya fidia ajari somedza ajari rivaras enseignement somedza avertise na shetani arbausa na shetani ajar rambi armane verse 24 beta kutana soma directement na kutamba rege mwana pa vifanya sentezi vanura lawa tavan mwezi Mungu arambia amba risengia pevoni tiani tunsomia nivani tunsomia nune verse ya atiatama amba ramu miantongo hae separa tunsomia ni verse atiatama amba ramu farse na pevoni rake vanali tiani vani timambia vani peri na kusema wanyu msomawe msawa mjue assurance mliona jitia dia onda pevoni Jean chapitre 17 verset 24 Jean chapitre 17 verset 24 verset ya assurance iriambia barsanda pevoni verset ya tama mgwarwamba ramomia shu separa simsomiani yohule de verset 12 mgwarwamba ramomia zina la Jesus Christ so parazo asahau ni karimdungu kweli promesi verset ya promesi arambiamba atsokana wasi 24 sur 24 le namsomiani Jean 14 verset 15 simsomiani verset ya mgwarambia barsana pevoni Jean 17 verset 24 verset taru clé wanipia mnambamba msa verset moja mnamwambia namba risomei paroli wanyirungwara msa watu wani telefoni yao na mwambia barisomei paroli rungwa askarsara kia paroli yao ya tongo nyingi za hozo ritsa verset moja tu donc verset tizani clé il fallait rabusi rambene rabusi parere lwane fete yode mana représenter Jésus et la ja na arambia risfanye na la lazimu rimdunge ile njosoma verset clé wanyumtsao mpare verset clé ya assurance mba Jésus de Mungu wanyumtsao verset clé amba Jésus waide la momiar so parao Mungu hadzina la Jésus Christ manede Mungu wanyumtsao mpare assurance mba kweli Jésus ramu farsa pevoni assurance verset clé siziro ngwabani verset moja mwezi ngwarambia mba verset mwezi ngwarambia mba risenda ramu kana waye ritso para hayati verset zo ngala verset zo yo verset moja tu mazesi tosha devane hauta ni tâche de Dieu ni tienabari ni tâche de Dieu ni soma verset 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Et là, il verset clé. Je suis en 25, mais verset clé. Ici, j'ai. Tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Le verset clé. Si vous me demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Verset clé, Moja. Si vous me demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Le nom de qui? Jésus-Christ. Wanyumso verset Moja. Somorangu 12, betimbani verset Moja tu, wanyumso verset Moja. Manam nababa mta verset Moja. Na wanyumun pose question mana Facebook. Page yangu Facebook. Mon leader non pose question. Question verset moja mwitsao tian. Si vous me demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Maman me demande si vous me demandez quelque chose à mon nom. Je demande Mungu liban Jésus-Christ. En quel nom? Jésus-Christ. Je me suis mis à ni promesse imba atsakana was. Numbene verset clé. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous.
l'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Verset clé, verset Mojamwitsa. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Wanyumtso verset moja. Verset mgwarongwamba hanawasi atukanawasi tampaka siku ya kiyama. Verset moja mwitao tio sumbanio. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Le défenseur là, c'est l'Esprit Saint. De Mungwai. Clé, verset clé, il y a Astrasi. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Alléluia. C'est la Bible, nisfikirimba mwezi Mungu anamba jandongo tungengina vani ntosho tasdidia dezizo betso rigazilamba na mwambieni tongo nyingi na moja vani Mungu amonivelea mwezi Mungu amonivelea vanje fanya prochaine video tasura Mungu atonivelea vani maana mwezi Mungu anambia vana banje some verse kleini sadiri mwezi Mungu anatungengina tani nimbe nifanye maana mwezi Mungu da decideo si jwara weda joma na rambiamba kula ai revele yatu kula kai revele yatu kula rai arambia yoyo yatu kula karambia yoyo yatu yae kula rai wona yoyo yatu kula karai wona yoyo yatu kula rai kia yoyo yatu kila karai kia yatu weda lona secret weda jo pia secret zatu weda jo pia tabia zatu weda jo roho zatu avant waumba dunia madaka jua heli so jao na togorso sifanyao na heli so mdungao donc hazizo nisi je m'ambian vanamba somo antu makonpozi ya question makota verset clé verset moja itomambiani omba Jésus Christ ra momi artompara timsomeani yon na mwendera ma Jean 14 moi seme pia mtopara timsomeani verset ra wanyuma konta mujomba tinide to irongomba Mungu atukana wa 24 de timsomeani Jean 14 i promesse ya Saint-Esprit na Saint-Esprit le défenseur woti manadamu mwambia na mwambiani na masome Jean 14 mtona ba défenseur yo woti manadamu be yo c'est le Saint-Esprit na Saint-Esprit de Mungu de wai de kena wai 24 na wai atukana wa 24 arvana tama haya na harma assurance arva assurance mba bandarlo na wai rakubali zo arambia rasulunga sana pevoni raifa sana pevoni rabaki na wai amyatu be umwili unu ini envelope donc hazi zo ni sirongo avani nisifanya problème ka sina conclusion nisifanya mwana synthèse mtu amia Jesus Christi halzina la Jesus Christi hakweli na roho na Mungu atopara za sawa. Yosumbani tama, ça c'est la vérité. Ça c'est une vérité et c'est une assurance. Je dis pas n'importe quoi parce que moi-même j'ai vu. Si muono témoignage yangu. Wamika wasimta kaza muono, wamika wasimta somea, wamika mbia eglise mbana musomea. Mwezi Mungu tumambia Mungu anvonese. Ni mdungie mwanae Jesus Christi. Mana wakamde Mungu be. Vona mvumbu wa Jesus Christi le mana doya ungiasika. Vamtu anambia mbaride vuna rungamba mgomba shifandiyati. Pasi mgomba shifandiyati nebane de Jesu. Sako mujo abe vuna jasoma tijomba de wae. Sirungamba mgomba shifandiyati. Unabamba sambulamba Jesus Christi le mana. Ni vonese ni mdungie Jesus Christi. Le mana navona. Donc ule weni bandara jomba Jesus Christi le Mungu. Est-ce que tu narugo tinamba sambulamba wa Jesus de Mungu? Au tisomomba tsuonomba wawe de Mungu? Le wotu sirungamba tambilwa. Si wono omba wawe de Mungu. Parolia ya vani. Spirituellement ramana Bible taureta na injili na paroli ya Mungu iyo kabasira shindo ibuzu za wanyu mrongomba bibluzo zakarte nyingi zakarte même si zakarte alfu 100 paroli ya Mungu mtu amwikia mtu jambeni paroli ya Mungu sa tranche paroli ya Mungu yo paroli ya Mungu wala kasina suku itsola wao wala kabasira shindo ibuzu paroli ya Mungu marugozi ya Mungu ya rongwa kabasira shindo ibuzu zao wanyu mulabao wantu iliyo kamba kawata wasoma maana kwa mtu atasomi katolabwa mtu akubalwa labwe katasoma de maana labao amba mlabao wantu kwa wasoma amba Biblia haramu Biblia ti haramu
Mana nekatu warongomba Biblia haramu babantu warongomba Taureta haramu na Injili haramu. Donc msabe wantu be Mwenyezi Mungu warongomba mtu alaba mtu moja. Mtu ajajichamba we fundi, mana fundi de Mungu. Mtu ajajichamba we jua. Ajalaba mtu moja matongo moja tamtula potea. Amofa waida atika majikuma yae. Mtu deja sila moroni na majikuma yae tena asiatika tena. C'est-à-dire kana dublu moro. Mana arotom tube. Amambe unafiki be. Donc Bible si haramu. Bible devant Taureta ilio. Bible devant Injili ilio. Risilabo ramblamba. Wame wantu wame sarabamba Biblio tato sinabetu ya Biblu. Hai. Wode shetwani. Tungo moja ilio vani. Synthèse. Mwezi Mungu umbu mbili. Mwezi Mungu umbu kume na poto. Mwezi Mungu umbu pevo na moro. Bana tsana kizambili moro. Mwezi Mungu umbu pevo na moro. Na lunge Jésus rende pevo. En tout cas mitimdu Jésus. Nisala zangu pevo. Tina assurance. Na misirongo vana avec assurance. Misirongo avec assurance. Amba na hiva sana pevo. Na misimya Mwezi Mungu basi bawe shitata. Tamashteko. Yode mana ni tilala. Wam tilala. Na mulala 2 heures de temps, 3 heures de temps. Ni tilala jeje. Nensane de pevoni. Manaro wamba mamuka dunia. Mwadungshal dunia mtoda moroni. Mana dunia de kama tinzingi. Dunia de beauté. Dunia de tabiambi. Adulteri mana makatikara mdunga Mwezi Mungu tukama tukozo pia. En tout cas, reslabane vani na rabane skoli mana spesi ka dunia no, wa spesi ya kufanya ususuo, wa spesi rikarma tabia zuri karma harmono nafiki uo, le rakaraka takara mdunga Jesu Kristi na koro fanya madhambi. Na sharia moja Mungu. Wani musome zao wantu monu mwa Facebook. Murenga ukemba kishalizashi wanyu. Na madama inunuwa kishalinjeu. Na kemba ule. Na magundra mabole Mwezi Mungu karunga matope magundra mabole dosono pevoni awantu pende magundra mabole bo waje ketwa somezi wantu waje wajije wantu na wambia tunafiki na urotsa wantu wanyu muketso mwamtsambia mtumba fulani wanyu murenga oke mundono no magundra mabole na kanzubole mwaite mwaje maketso mwairotsa wantu sabu simambia namba wananyangu msivilishe wantu amrotsani na msome mana paroli ya Mungu ya armana zizio wantu wamwambia nomba bwenula hapa la rungo ule atamroteni na musome mumie Mungu mjesu kweli be watu wapingoa jeketi wafunga ukimba bone Mwezi Mungu wa paroli yae amba mutatorotsa wantu wahe wo katomswami mutatorotsa wantu wahe fils de perdition la consomma vale le fils de perdition de mtapinga shetani spirituellement ceux wandunga de wandunga Jésus Christ wandunga Mungu ewa donc hazizo Bisimias doa vani malatu Mwezi Mungu. Rijali rende pevoni. Rijali rikie marongozia urubenzi. Ruste. Mana mtamu venza mtu. Wemstei. Na rimbenze Mungu ristei zwarambia rende pevoni. Na rimbenze Mungu ristei zwarambia rende pevoni. Arudungi senzia yai. Aripatie matayai. Mwenge wai. Arihunzie nzia. Mana nzia inamiba. Nzia inashidza. Nika karamdunga karshindra mpara. Nzia ilionabiba kushindwa idunga. Nzielo na shidza kushidunga mana vangama va utopua utsowa na rimie Mungu aripatie mata aripatie mwengi wa inuru yai rione nzia ridunga rende pevoni hazizo shalom soyez bénis soyez abondamment bénis mazawa Mwezi Mungu béni sirangu kwa rumba mana arumba son image et à sa ressemblance donc bevana simia domba kula skula bena tumba Mwezi Mungu naribariki Mungu naribariki na ambariki na wana wangu abariki pia abariki ziatima abariki pia dunia mafia hazizo shalom soyez dans la joie soyez bénis en tout cas mbanda ndangu pevoni njomba na ifasi na pevoni tijivwa zangu demana muonamba na mula gwa tujwa mijiviwa bele volio basi risivere hana amba watu katsa warikia warongoni na warongomba mimi nafiki demana ta unapo katwa mix kana man erwa wa tristesi sababu yao kama tina hamu ya humbwere hana mana mimi venzani hazizo shalom salama ya Mungu julani furaha ya Mungu julani na mkera na mafuraha na raha nisimwenzini menoni ha Mungu Jésus Christ de Nazareth